Robun, mari kita mulai bahas soal TRO 35. Kita mulai dari soal ilki. Siap? Siap. Oke. Siap. Coba ya, soal nomor 1 sampai nomor 4 beritanya Pinkane 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan masuk pada pinkan bagian kosong. Perhatikan. Saya baca dari kalimat pertama nomor 1. 오늘 월급을 받았는데, hari ini telah mendapat gaji. 제 생각보다, daripada yang saya pikirkan, 월급이 gajinya 적었습니다. sedikit. 그래서 maka 월급 명세서를 보니까, nika di sini setelah, terus nanti belakangnya itu ternyata gitu ya, menemukan fakta baru, bukan karena tapi setelah. 보니까, setelah saya lihat 월급 명세서 slip gaji, ternyata Momo ika titik-titiknya 빠졌습니다. telah turun. Kemudian Gyeongni 직원에게 물어보니까, nika setelah 물어보다 bertanya, ege kepada Gyeongni 직원 petugas pembukuan, 이 돈은 uang ini 세금과 함께 월급에서 공제되는 돈이라고 합니다. 이라고 합니다 disebut atau katanya gitu. Don uang. 공제되는 yang dipotong, 월급에서 dari gaji, 함께 bersama, kwa dengan, 세금 pajak. Berarti apa ya Robun? Yang merupakan potongan di antara 4 option. Apakah bohomnyo, apakah 기본급, apakah 상여금 atau sudang? Jelas hanya satu yang berupa potongan nanti dalam gaji. Apa ya Robun? Yang mana? Jawabannya i, samsa? Ilpon. Bohomnyo artinya biaya asuransi. Nih. Jadi biaya asuransinya itu telah turun. Nih. Terus katanya uang ini potongan yang dipotong dari gaji bersamaan dengan apa tadi? Pajak. Berarti kan yang merupakan potongan yang sama-sama potongan itu adalah bohomnyo ya, biaya asuransi. Jawabannya ilpon. Kalau option kedua 기본급 gaji pokok. Option ketiga 상여금 itu bonus, dan option keempat sudang tunjangan. Nih, jadi yang 2, 3, 4 itu justru nanti kita merupakan pendapatan bukan potongan ya Yorobun. Yang potongan hanya option pertama. 알겠어요? Bisa dimengerti? Nih. Bisa lanjut nomor 2? Oke, nomor 2. 오늘 과장님께서 짜장으로 승진을 하셨습니다. Apa artinya 여러분? 오늘, apa 여러분 오늘? Ini. Hari ini. Oke, terus dari belakang 하셨습니다. Telah datang. Nih, telah melakukan, ya, telah mengadakan sengjin. Sengjin apa ya? Sengjin itu kenaikan pangkat ya. Intinya jadi hari ini itu ro itu sebagai cajang. Ada yang tahu cajang deputi gitu ya. Keso itu penanda subjek aja. Kwajangnim itu kan kepala bagian. Jadi intinya hari ini Pak Kepala Bagian itu telah naik pangkat menjadi cajang, intinya gitu, menjadi deputinya. Dulunya cuman kwajang님nya, kepala bagiannya aja, cuman dia sekarang di atasnya lagi. 우리 부서 직원들 para apa 직원 여러분? Betul, para karyawan. Kemudian buso, ada kosakata baru buso. Buso itu seksi atau departemen gitu ya. Jadi intinya para karyawan di departemen kami gitu ya. 과장님의 승진을 뭐뭐뭐뭐 외식을 하기로 했습니다. Dari belakang 기로 했습니다. Telah berencana. Hada melakukan, wesik makan bersama, 뭐뭐뭐뭐 승진 kenaikan pangkat, dibaca nya, kenaikan pangkatnya 과장님, Pak Kepala Bagian. Kira-kira apa ya yang masuk di antara 4 option? Saya ulang lagi, nomor 2. Hari ini telah naik pangkat
kepala bagiannya menjadi cajang, menjadi deputinya. Uri buso 직원들은, para karyawan di departemen kami, dari belakang 기로했습니다, telah merencanakan, 외식하다, melakukan makan bersama, 뭐뭐뭐뭐 승진, kenaikan pangkat 과장님의, Pak Kepala Bagian. Opsi pertama, 축하하고 싶지만. 축하하고 싶지만. 축하하다 memberi selamat. Nih, gosip ingin. Nih, ingin mengucapkan selamat, jiman tetapi. Tidak nyambung ya. Opsi kedua, wahai hagi wiheso. Nah, dari kata dasar wahai hada artinya berdamai. Giwiheso untuk berdamai. Dari berdamai aja udah nggak nyambung ya. Dari opsi kedua keempat tuh nggak nyambung. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? Nomor 3, 축하하기 위해서. Dari kata dasar 축하하다, memberikan selamat. 기위해서 artinya untuk. Kita masukkan di bagian kosong. 우리 부서 직원들은, para karyawan di departemen kami, 과장님의 승진을 축하하기 위해서 외식하기로 했습니다. Telah merencanakan makan bersama untuk memberikan selamat kenaikan pangkatnya Pak Kepala Bagian. 알겠어요? Apakah paham? Nih, jadi jawabannya Sambon. Sekarang nomor 3. 사장님, Pak Bos, dalam 달이면, jika bulan depan itu 근로 계약 기간, masa kontrak kerja saya 끝나요, selesai. 저는 saya 여기에서 계속 일하고 싶어요. ingin. Irada, bekerja, 계속, terus menerus. 여기에서, di sini. Nih, kemudian sajanimnya menjawab, 나도, aku juga, 내가 itu kamu, 계속 일하면 좋겠다. baik jika. Nih, atau sebaiknya. Kesok irada, bekerja terus. Maksudnya bekerja lanjut di situ. Jadi sajanimnya juga setuju ya. Aku juga, bagus jika kamu kerja terus di sini. Setuju jika kamu kerja terus di sini. Kerom, kalau begitu atau maka gitu boleh. Uri 근로 계약 itu kontrak, 근로 kerja. Uri kita. Kalau begitu kontrak kerja kita momo. Jadi intinya sajanimnya setuju ya tadi. Yang pertama 연장하자. Dari kata dasar 연장하다. Kemudian kalau kata kerja danya dihilangi ditambah ja itu ajakan 여러분, artinya mari. Cuma dia banmal ya, banmalnya dari epsida itu. Berarti 연장하자 artinya mari memperpanjang. Opsi kedua 신고하자, mari melapor. Opsi ketiga 내채공하자, mari menyediakan. Opsi keempat 해지하자, mari membatalkan. Yang mana? Jawabannya benar. 일번 연장하자. Kalau begitu mari memperpanjang kontrak kerja kita. Seperti itu. Sekarang nomor 4 ya. 인터넷으로 쇼핑을 하면, jika 쇼핑하다, berbelanja, 인터넷으로, melalui internet, 저렴하다 artinya murah dan 편리하게 물건을 살 수 있어요. Dari belakang 살 수 있어요, bisa membeli, 물건 barang, 편리하게 dengan nyaman. 그래서 maka 저는 saya 뭐뭐뭐뭐 인터넷에서 옷을 사요. Membeli baju. 인터넷에서 di internet. Jadi kalimat pertama tadi si orangnya bilang jika belanja di internet itu bisa membeli barang dengan murah dan nyaman. Maka saya titik-titik membeli baju di internet. Opsi pertama oso. Oh ya, sebenarnya oso artinya apa ya, Rebun? Segera atau cepat. Opsi kedua soro, saling. Nih. Opsi ketiga ceil, sering, paling. Opsi keempat jaku, sering.
Jaku itu sama dengan 자주. Berarti yang mana jawabannya, 여러분? 4번. Nomor 4 ya. 자꾸, sering. 알겠어요? Bisa dimengerti? Sekarang ke nomor 5 sampai nomor 8. Perintahnya dalam 질문에 답하십시오. 답하십시오. Jawablah 질문에 pada pertanyaan dalam berikut. Perhatikan nomor 5 pertanyaannya. 이 표지는 tanda ini 무슨 뜻입니까? Artinya apa? Tanda seperti ini maksudnya apa ya, Robun, dalam bahasa Indonesianya dulu? Ada yang tahu? Alat longsor. Ya, ya, intinya ada yang benda yang jatuh gitu ya. Oke. Opsi pertama, 복발성 물질 경고입니다. 입니다 adalah 경고, peringatan, 물질, benda, 복발성. Benda meledak. Nih, mudah meledak. Nih, jadi nomor 1, 복발성 물질 경고입니다 adalah peringatan benda yang mudah meledak. Opsi kedua, 방사선 물질 경고입니다 adalah peringatan benda yang radiasi. Radiasi ya, 방사선. Opsi ketiga, medalin 물질 경고입니다 adalah peringatan benda medalin. Ya, medalin yang menggantung. Nih. Opsi keempat, nakhamul 경고입니다 adalah peringatan nakhamul, benda jatuh. Jadi 정답은 4번입니다. nakhamul 경고입니다. Ini yang setim punya siapa ya kira-kira? Oke, sekarang nomor 6. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut lalu 많은 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang benar. Opsi pertama, 잠바가 모두 4벌 있습니다. 잠바 itu jaket ya, 여러분. 모두 semua. 4벌 4 apa? 4 buah gitu ya, tapi untuk baju. 4 setel. 4벌 4 setel 있습니다 ada. Jadi semuanya ada 4 setel jaket. Itu cuma ada 3 ya, 여러분. Harusnya 3벌. Maka nomor 1 salah. Opsi kedua, 3벌이 점퍼를 구입하면, 구입하다 itu artinya membeli. Jadi 구입하면 jika membeli 점퍼 jaket 3벌 3 buah tadi atau 3 setel, modu semuanya 8만 원입니다. adalah 8만 원. 8만 원 tuh 80.000 won. Ini salah juga. Kalau 3 harusnya 3 kali 40 itu 120. Ya, maka harusnya berapa ya, Robun? 12만 원. Harusnya kan gitu ya. Maka 8만 원 salah. Opsi ketiga, 한 벌의 잠바의 값이, 값 itu harga. Maka 한 벌의 잠바의 값이, harga jaket 한 벌에 per 1 setel 4만 원입니다. adalah 4만 원. Berapa itu 4만 원? 40.000 won. Berarti jawabannya nomor 3 ya, 여러분. Itu betul kan? 40.000 won per 1 setelnya kan? Jawabannya 3번, 여러분. Nomor 4 pasti salah. 2 벌의 점퍼를 구매하면, jika 구매하다 artinya sama dengan 구입하다, membeli. Jika membeli jaket 2 벌에 per 2 setel 12만 원 내야 합니다. Harus membayar 12만 120.000 won. Nah, harusnya 8만 원 ya. Jadi nomor 2 sama nomor 4 kebalik. Jadi jawabannya 3번입니다. Udah ya? Udah kan teman-teman? Udah. Nih. Matiin. Kalau begitu kita lanjut ke nomor 7. 다음 광고 설명이 틀린 것을 고르십시오. Pilihlah 틀린 것. 틀린 것 artinya yang
salah. Pilihlah yang salah. 설명에 pada penjelasan 광고 iklan dalam berikut. Yang salah ya 여러분. Kita langsung ke option pertama. 입장료는 무료예요. 입장료 artinya apa ya 여러분? 입장료. Tiket. Nih, tiket masuk. Nih, tiket masuknya 무료. Apa tuh 무료? Gratis. Gratis nggak? Enggak, itu ada di baris nomor 2 dari bawah. 입장료, tiket masuknya. 1인당 itu per satu orang. 5만 원, 20.000 won. Ya langsung kelihatan option pertama betul, maksudnya salah, jadi jawabannya itu ya 여러분. Kita cek nomor 2. 충청남도에 보령이 있습니다. 있어요. Ada Boryong. Boryong itu merupakan festival itu ya sebenarnya nanti di Boryong itu ada festival mandi lumpur gitu. Ada Boryong di 충청남도. Artinya gitu nomor 2. Itu ada di baris kedua dari atas. Boryong은 nih. Boryong 충청남도에 있어요. Ada di 충청남도. Betul kan nomor 2 sesuai. Option ketiga. Mode 축제는 축제 itu festival ya. Mode itu mood, jadi festival mood. Sini merupakan festival mandi lumpur tadi. 해수욕장에서 해요. 해요 dilakukan, eso di 해수욕장. 해수욕장 artinya pantai. Ngeceknya di mana? Baris ketiga dari atas. 해수욕장에서. Nah, jelas kan? Berarti juga betul nomor 3. 해수욕장에서 즐기는 모드 축제 정말 재미있어요. Nah, betul juga ya dilakukannya di 해수욕장. Option keempat, 충청남도에 전화해서 예약해요. Dari belakang 예약해요, memesan atau membooking. 전화해서 dengan menelpon ke 충청남도. Do itu provinsi ya 여러분. Jadi 충청남 itu merupakan nama provinsi. Caranya dengan menelpon, bookingnya. Betul juga di paling bawah. Di situ ada Shinanda Yohengsa. Yohengsa itu artinya agen wisata gitu ya 여러분. Shinanda itu namanya aja. Shinanda artinya apa ya 여러분? Ya yang menyenangkan, menggembirakan gitu ya Shinanda. Nah itu di dalamnya ada nomor telepon. Maka benar dengan cara 전화해서. Jadi yang salah itu adalah option pertama. 입장료, tiket masuknya 무료. Murio gratis. Padahal di situ tertera 5만 원. 20.000 won. Jadi 정답은 1번입니다. 알겠어요? Bisa dipahami? Bisa saya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya, misalnya kosakata dan sebagainya. 축제 tadi artinya festival. Oke. Sekarang ke nomor 8. Nomor 8, 다음은 berikut 제조업 재해 발생 연왕을 보여주는 그래프입니다. Berikut, kemudian dari belakang grafik 보여주는 yang memperlihatkan 연왕 kondisi 발생 terjadinya 재해 kecelakaan 제조업 bidang manufaktur. 그래프에서 내용과 부합한 것을 고르세요. Apa artinya ya 여러분? Oke, pilihlah, betul. Terus? Pilihlah hal yang ada kata baru, jarang keluar tuh. Burabhada, yang tidak sesuai. Jadi pilihlah yang tidak sesuai. Neongkwa dengan isi grafeso dari grafik. Yang tidak sesuai ya 여러분. Option pertama. 두 번째로 가장 많은 근로자의 재해 발생 원인은 전도예요. Mengartikannya dari 원인. 원인 penyebab 발생 terjadinya 재해 kecelakaan 근로자의 pekerja 가장 많은 yang paling banyak 두 번째로 urutan kedua. Jadi maksudnya terbanyak kedua penyebab kecelakaannya yaitu 전도. Misalnya Anda nggak ngerti artinya jondo, nggak masalah. Jadi jangan pusing. Di situ Anda lihat jondo ada 23%. Terbanyak kedua atau enggak? Urutan kedua terbanyak atau enggak? ya benar.
Ya, betul. Kan tadi kita cari yang salah ya. Nih. Kemudian option kedua, jondoboda, daripada terpleset atau kayak terjungkir gitu. 중들이니까 난 글자의 사고가 더 많아요. Jadi daripada yang terpleset tadi, dari belakang 더 많아요, lebih banyak, sago kecelakaan, geloja pekerja, nan yang terjadi, jadi nate itu terjadi atau muncul, nan yang terjadi atau yang muncul, inika karena cungdul. Jadi intinya daripada jondo lebih banyak cungdul. Jondo 23%, cungdul berapa itu ya Rabun? 10%. Nah, jadi kalimat nomor 2 salah atau betul? Daripada jondo, cungdulnya lebih banyak. Betul atau salah? Salah. Salah. Ya berarti itu kan jawabannya ya, Rabun, nomor 2. Karena tadi kita cari yang tidak sesuai. Cungdul itu artinya tabrakan. Oke, kita cek kenapa nomor 3 betul. Sesuai maksudnya ya. 제조업에서는 di bidang manufaktur 기니까 발생하는 재해가 절반 넘어요. 넘어요 itu melebihi. 절반 separuh atau setengah. 재해 kecelakaan, 발생하는 yang terjadi, 기니까. nika karena, kiita terjepit. Jadi yang karena terjepit melebihi separuhnya. Nah, di situ ada kim. Kimnya 59%. Berarti kan melebihi separuh ya, Yorobun. Jolban itu separuh, nomoyo, nomta melebihi. Maka salah. Kan kita cari yang salah ya. Maksudnya ini betul tapi nggak sesuai pertanyaan. Option keempat, curak hanika. Curak hada itu sama dengan jatuh dari ketinggian ya. Curak하니까 생긴 근로자의 사고는 sago kecelakaan, 근로자의 pekerja, 생긴 yang muncul atau yang terjadi, nika karena curak하다 jatuh dari ketinggian, 제일 paling 낮아요, 낮다 rendah. Rendah. Betul ya, paling rendah ya, 8%. Maka yang salah tadi ipon. Jadi jawabannya ipon nomor 2. 알겠어요? Bisa dimengerti? 네, 알겠습니다. 네. Kalau gitu kita lanjut nomor 9 sampai 10. Perintahnya 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan masuk pada bagian kosong. Nomor 9, perhatikan. 밤에 일을 하면 jika bekerja di malam hari 돈을 더 받을 수 있습니다. Bisa mendapat 더 kelebihan 돈 uang. Maksudnya dapat tunjangan itu ya. 밤 10시부터 다음날 아침 6시까지는 dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi 다음날 hari berikutnya. 밤에 일하는 것이기 때문에 karena bekerja di malam hari 시급의 50%를 뭐뭐뭐뭐로 더 받습니다. 더 받습니다. mendapatkan kelebihan euro sebagai 뭐뭐뭐뭐. mendapatkan kelebihannya berapa? 50% 시급의 dari upah per jam. Sebagai apa ya Robun? Kerja di malam hari berarti sebagai kerja di malam hari. Malam. Iya, yang artinya kerja malam itu apa kerja malam itu? Ya kan? Ya kan. Nih, berarti jawabannya yang mana? Sampon. Sampon. Nih, ya kan gelo sudang. Sudang itu tunjangan, genmu. Ya kan genmu sudang. Sudang tunjangan, genmu kerja ya kan malam. Tadi bukan lembur. Dia bilang kerja di malam hari dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi hari berikutnya, keesokannya. Nah, itu namanya kerja malam, shift malam ya Robun, bukan lembur. Oke, saya bisa dimengerti? Maka jawabannya sampon. Kalau opsi pertama artinya apa ya Robun? Juyu sudang. Sudang tunjangan. Juyu
Tunjangan libur mingguan. Ya, hari Minggu itu loh, yang hari Minggu kita tidak bekerja tapi kita dapat gaji. Tidak terlihat karena gajinya sudah masuk di gaji pokok. Begitu. Opsi kedua, 연장 근무 수당. Tunjangan kerja 연장, perpanjangan. Maksudnya lembur. Jangan. Nih, jadi perpanjangan di sini maksudnya lembur, overtime. Begitu ya. Jadi misalnya ada masuk shift pagi, itu harusnya jam 6 sore udah pulang, tapi kita lembur 3 jam sampai jam 9. Nah, itu namanya juga 연장 근무 수당. Tunjangan kerja lembur yang overtime. Opsi keempat, 유일 근무 수당. Tunjangan kerja yuil, hari libur. Nih, yuil hari libur. Jadi kalau yuil 근무 수당, tunjangan kerja hari libur itu misalnya hari Minggu kita masuk, itu masuk yuil 근무 수당, tunjangan hari libur, karena harusnya kita Minggu itu libur kan, seperti itu. Oke, saya bisa dimengerti? Nih. Ya, karena tadi di sini 밤에 일하는 것이 기 때문에, karena bekerja di malam hari berarti namanya 야간 근무 수당, 3번. Kita lanjut nomor 10. 집에서 직장까지 멉니다. 집에서 dari rumah, 직장까지 sampai, 직장 tempat kerja, 멉니다 jauh. 멉니다 dari kata 멀다, cuman realnya hilang. 출근 시간 10분 전에. 전에 itu sebelum, 10분 itu 10 menit. Jadi 10분 전에, 10 menit sebelum 출근 시간, jam masuk kerja, 직장에 뭐뭐뭐뭐, 직장에 di tempat kerja. 일한 준비하고 여유 있기 일을 시작할 수 있기 때문입니다. Dari belakang ki 때문입니다. Karena real su 있다 bisa, 시작하다 memulai, il pekerjaan. 여유 있게, kira-kira apa artinya 여러분? 여유 있게. 여유 itu ekstra, kayak tambahan. Jadi maksudnya ada tambahan, maksudnya di sini ada waktu agak longgar gitu. Jadi karena kita bisa memulai pekerjaan dengan agak longgar. Arti harafiahnya ita itu ada, yoyu itu ekstra atau tambahan. Jadi di sini konteksnya tambahan waktu, nggak mepet-mepet gitu. Paham? Ya Robun? Nih. Ya, jadi yoyu itu artinya ekstra, tambahan. Jadi karena bisa memulai pekerjaan dengan agak longgar, ada tambahan waktu, go dan 준비하다, mempersiapkan, ilhal, real di bawah yang akan, mempersiapkan yang akan, ilhada dikerjakan. Yang akan dikerjakan. Nih pinter cara soyo. Jadi saya ulang nomor 10, arti secara bahasa Indonesianya, dari rumah sampai tempat kerja jauh, 10 menit sebelum jam masuk kerja momo titik-titik, dikarenakan bisa mempersiapkan pekerjaan dengan agak longgar dan bisa mempersiapkan yang akan dikerjakan. Opsi pertama, 출발할 수 있습니다. real 수 있습니다 bisa, 출발하다 berangkat. Betul atau salah ya Robun? Bisa berangkat ke tempat kerja 10 menit sebelum jam masuk kerja. Tadi dia bilang jauh ya, dari rumah sampai perusahaannya. Kalau 10 menit baru berangkat, bisa nggak nanti ada waktu longgar sebelum bekerja? Nggak bisa, telat. Ipon, 도착하면 좋습니다. 좋습니다, baik, 면 jika. Baik jika boleh diartikan sebaiknya. 도착하다 artinya apa ya Robun? 도착하다. Sampai. Nah, sampai atau tiba gitu ya, tiba. Sebaiknya tiba di tempat kerja 10 menit sebelum jam masuk kerja. Kira-kira bisa atau enggak ya Robun? Betul. Betul ya, karena memang budaya kerja di Korea kan seperti itu ya. Jadi 10 menit sebelum jam masuk kerja itu kita harus sudah tiba di tempat kerja. Memang ini jawabannya ya Robun. Coba kita lihat opsi ketiga. 출발하면 됩니다. 면 됩니다. rumus artinya apa? 면 됩니다. Cukup. Cukup. 출발하다 tadi berangkat. Nih, cukup berangkat 10 menit sebelum ya. Sama aja kayak nomor 1 tadi, salah. Opsi keempat, 도착할 겁니다. real 겁니다. Akan. Akan tiba di tempat kerja. Nih, ini kurang pas juga ekspresi seperti ini. Jadi akan itu bisa juga kayak kemungkinan gitu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang pasti. Jadi jawaban yang betul yaitu
Ibon, sebaiknya tiba 10 menit sebelum jam masuk kerja. Dikarenakan bisa mempersiapkan hal yang akan dikerjakan dengan longgar dan bisa mempersiapkan pekerjaan tadi. Oke, saya bisa dimengerti ya, Robun? Nih, kalau begitu sekarang kita ke nomor 11 sampai 12. Perintahnya, dalam kere ilko, bacalah tulisan berikut lalu 모세대한 그린지 고르십시오. Pilihlah gerinji tulisan etehan tentang muot apa. Jadi nomor 11 sampai 12 itu pertanyaannya itu ya. Tulisan tentang apa gitu ya, Robun. 이것은 hal ini 작업 개시 전 5분에서 15분 동안 행하다 dilaksanakan dengan selama 5 sampai 15 menit 전 sebelum gesi dimulai 작업 pekerjaan. Jadi artinya seperti itu. Gesi itu sama dengan sijak. Jadi ini dilaksanakan selama 5 sampai 15 menit sebelum dimulainya pekerjaan. 사진이나 그림을 보면서 sambil melihat 사진이나 그림, foto atau gambar, 작업자, pekerja, 사진 속에서 위험 요소를 찾아내게 한다. 찾아내게 한다 artinya menemukan. 위험 요소 faktor bahaya, e서 di sok dalam 사진, foto. 이 훈련은, 훈련 artinya latihan. 이 훈련은 latihan ini 나중에 실제로 비슷한 상황을 접하였을 경우에. Kira-kira artinya apa ya, Robun di situ? Ada 경우에 jika. 접하다 artinya mendapat atau bertemu. 상황 kondisi 비슷한 yang hampir sama atau yang mirip. 실제로 Anda pernah belajar di slip gaji. Kalau di sini konteksnya sesungguhnya. Kalau di slip gaji kan secara bersih ya. Jadi apabila nanti bertemu kondisi yang hampir sama dengan sesungguhnya, 나중에 nantinya 스스로 위험 요소를 제거하거나 회피할 수 있는 능력을 키우기 위해서 실시한다. Jadi latihan ini langsung aja dari belakang, 실시한다 dilaksanakan, 기위해서 untuk, 키우다 meningkatkan, 능력 kemampuan, real 수 있는 yang bisa, 회피하다 menghindari, 거나 atau 제거하다 menghilangkan, 위험 요소 faktor bahaya, sesero secara pribadi. 경우에 jika tadi 접하였다 telah mendapatkan 상황 kondisi 비슷한 yang hampir sama, 실제로 sesungguhnya, 나중에 nantinya. Oke, dengarkan dulu ya, ini udah tenang. Dengarkan ya. Yang nomor 11 saya ulang arti secara bahasa Indonesianya. Ini dilaksanakan 5 sampai 15 menit sebelum dimulainya pekerjaan. Kemudian, dengan melihat gambar atau foto, pekerja menemukan faktor bahaya di dalam foto. Latihan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan kemampuan yang bisa menghindari atau menghilangkan faktor bahaya secara pribadi jika mendapatkan kondisi yang hampir sama pada realnya nanti, sesungguhnya nantinya. Jadi gitu. Berarti ini merupakan apa ya, Robun? 고용 상담, 직업 훈련, 건강 검진 atau 위험 예지 훈련. 위험 셋. Ya, betul. Ada yang penting ada wihomnya kan gitu. Walaupun mungkin nggak tahu arti secara keseluruhan ya. Betul, jawabannya sabon. 위험 예지 훈련. 훈련 itu tadi apa artinya? Latihan gitu. 예지 하다 prediksi. Latihan 예지 itu prediksi, 위험 bahaya. Latihan prediksi bahaya.
Jadi kayak kita mengadakan simulasi, misalnya ada kebakaran, kayak gitu-gitu. Kita simulasi dulu. Jadi nantinya kalau benar-benar ada kondisi yang seperti itu, sesungguhnya nanti kita bisa menghindarinya. Karena kita sudah dikasih latihan cara menghindari adanya kebakaran. Misalnya seperti itu maksudnya. Oke, soyo. Nih, kalau opsi pertama, goyong sangdam. Artinya konsultasi kerja. Kerja. Nih, konsultasi kerja, goyong sangdam. Opsi kedua, jikop hulion, latihan kerja. Latihan kerja. Nih, opsi ketiga, gongang gomjin, pemeriksaan gongang kesehatan. Pemeriksaan. Nih, jadi tadi kayak nomor 11 itu nggak harus diartikan secara total, kayak saya tadi juga nggak apa-apa ya Rubun. Kelihatan ya ada vihomyoso gitu-gitu. Oh, ini faktor bahaya. Vihomyoso diulang 2 kali. Nah, berarti oh ini yang ini. Kayak gitu. Konsultasi kerja nggak ada sama sekali, dilihat sekilas ini nggak nyambung, walaupun cuma sekilas dilihat oh nggak nyambung. Latihan kerja juga enggak, kan kayak gitu. Kesehatan juga enggak. Jadi kadang itu bisa dikira-kira secara sekilas walaupun kita nggak tahu arti secara total. Oke, soyo. Nih, begitu juga untuk nomor 12 ya Robun. Pertanyaannya kan masih sama, tentang apa? Dari kalimat pertama saja sudah tidak perlu kita lihat ke kalimat berikutnya, nanti kita sudah bisa menjawab. Coba kita lihat ya. Kalau yang pertama, Hanguk saram들은, orang-orang Korea, 결혼하거나 이사를 한 후에, niun huwe, setelah isahada, pindah rumah, kona atau 결혼하다, menikah, 친한 사람들을 집에 초대합니다. 초대합니다, mengundang, 집에, ke rumah. Yang diundang 사람들, orang-orang 친한, yang akrab. Jadi orang-orang Korea itu akan mengundang orang-orang akrabannya dia ke rumahnya setelah mereka pindah rumah atau menikah. Berarti jawabannya? 집들이. 네, 집들이 맞아요. 1번, syukuran rumah baru. Gitu. Jadi kalau udah seperti itu nggak perlu diperpanjang lagi ya, ya Robun bacanya ya. Jadi itu. Opsi kedua, 결혼식, upacara pernikahan. Opsi ketiga, 들잔치, pesta ultah pertama. Ultah pertama. Nih, opsi keempat, 결혼 문화, budaya pernikahan. Jelas salah. 정답은 1번. Nggak usah kita lanjutkan ya untuk mengartikannya, karena ini sama dengan di materi budaya di textbook. Sekarang kita lanjut ke nomor 13 sampai 14. Pertanyaannya, 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut lalu 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah 같은 것, hal yang sama, 내용과 dengan isinya. Kita cari yang sama. Langsung ke opsi pertama. Caranya seperti itu. Opsi pertama, 주유일만 법정 유일입니다. 주유일 artinya hari libur mingguan. Yang biasanya hari Minggu itu libur. Hari Minggu itu kan kita libur ya. Nah, itu namanya 주유일. Man itu hanya. 법정 유일 artinya libur resmi. Jadi libur resmi hanya libur mingguan saja. Yang biasanya hari Minggu itu. Betul atau salah ya, Robun? Betul. Salah. Kan sudah pernah belajar materi Sompo. Yang satunya satunya lagi kan Gelojainal ya, nggak hari buruh. Libur resmi itu ada 2 ya Robun. Gelojainal sama Juyuil. Ya kan? Ingat kan? May Day itu loh satunya. Kalau mau dicek ada di mana? Kalimat pertama. Lihat kalimat pertama. Babjong Yuire는, pada hari libur resmi itu Juyuil과 Gelojainal이 있습니다. Loh kan? Ada Juyuil, Gua, dan Gelojainal. Ada libur mingguan dan hari buruh. Maka nomor 1 salah, gitu kan? Oke, soyo. Paham? Lanjut, opsi kedua. Juyuil은 hari libur mingguan 반드시. 반드시 itu harus. 일요일이어야 합니다. Jadi 반드시 일요일이어야 합니다 itu harus hari Minggu. Nomor 2 artinya begitu.
hari libur mingguan 반드시 일요일이어야 합니다. Harus hari Minggu. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Tidak harus. Tidak harus ya, cuma biasanya. Perhatikan, ini ada di kalimat kedua. 주일은 hari libur mingguan 일주일 동안 selama 1 minggu 계속 다녔을 때 ketika telah berangkat 계속 terus menerus. Jadi maksudnya selama 1 minggu itu kita nggak absen, nggak bolos. 일일의 육아를 주는 것으로 diberikan yuga hari libur iril 1 hari. Botong biasanya, penting ada kata botong. Biasanya 일요일에 swimnida istirahat atau libur 일요일에 pada hari Minggu. Jadi cuman biasanya ya Robun, botong biasanya hari Minggu. Jadi tidak 반드시, tidak harus. Maka nomor 2 salah. Memang kebanyakan libur mingguan itu di hari Minggu. Tapi nanti ada pabrik tertentu yang liburnya nggak hari Minggu ya Robun. Jadi jangan libur giliran. Maka di sini nomor 2 bilang 반드시 salah. Paham? Nih, option ketiga. 주유 수당은 수당 tunjangan 주유 libur mingguan 기본급에 포함되지 않습니다. tidak. 포함되다 dimasukkan pada 기본급 gaji pokok. Tunjangan libur mingguan tidak dimasukkan pada gaji pokok. Itu ada di mana? 1, 2, 3, 4. Kalimat keempat, baris ketiga dari atas, tengah. 이 주유 수당은 tunjangan libur mingguan ini 월 임금의 기본급에 포함되어 받습니다. Menerimanya 포함되어 dimasukkan 기본급에 pada gaji pokok 월 임금에 upah bulanan. Maka nomor 3 bilang jian tadi salah. Jadi yang sesuai nanti jatuh di option ke-4. Iya enggak? Nih, coba lihat option keempat. 일주일 동안 계속 일하면 jika bekerja 계속 terus menerus dengan selama 일주일 1 minggu 주유 수당을 얻습니다. 얻다 itu artinya mendapat 주유 수당 tunjangan libur mingguan. Jadi kita itu akan dapat tunjangan tuh jika kita 1 minggu itu masuk full. Nanti kalau kita bolos 1 hari, kita akan kepotong 2 hari karena kita nggak mendapatkan tunjangan pas hari Minggu itu. Jadi pas kita bolosnya itu kepotong dan hari Minggunya kita nggak dapat tunjangannya karena hangus. Jadi dapat potongan nggak masuknya jadi 2 hari ya Robun. Seperti itu. Itu memastikannya di mana? Baris kedua dari bawah. Ada krona, baris kedua dari bawah, kalimat kedua dari bawah. Krona, tetapi 일주일에 dalam 1 minggu 이 일을 결근하면 jika 결근하다 tidak masuk kerja 일일 1 hari 이 주유 수당을 받을 수 없게 됩니다. menjadi 받을 수 없다 tidak mendapat 이 주유 수당 tunjangan libur mingguan ini gitu ya. Jadi jika tidak masuk kerja 1 hari saja, nanti kita menjadi tidak mendapatkan tunjangan libur mingguan ini. Maka nomor 4 betul ya, jika kita mendapat tunjangan mingguan ini jika masuk kerja terus selama 1 minggu. Oke saya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 14. Saya bacakan teks nomor 14. 저는 기숙사에 삽니다. Saya tinggal di asrama. 우리 기숙사는 asrama kami 모두 semuanya 3층입니다. 3 lantai. 여자들의 방은 kamarnya para perempuan 2층과 3층에 있고 ada di lantai 2 dan lantai 3. 고 dan 남자 방은 kamarnya si laki-laki 1층에 있습니다. Ada di lantai 1. 1층에는 di lantai 1 유기실도 있습니다. Ada juga ruang istirahat. 기숙사는 asrama 한 방에 4명이 삽니다.
한 방에 per satu kamarnya 4명이 삽니다. tinggal 4 orang. Jadi per kamar ditinggali 4 orang. 좁지만, 좁다 itu sempit. 좁지만 sempit tetapi 깨끗하고 bersih dan 편합니다. nyaman. Opsi pertama, 기숙사가 좁고 편합니다. asramanya sempit dan nyaman. Betul atau salah ya, Robun? Betul, Sam. Betul, langsung ketemu ya opsi pertama. Kita lihat arti opsi kedua, 깨끗하고 bersih dan 넓은 기숙사 삽니다. 기숙사에 삽니다. tinggal di asrama 넓은 yang luas dan 깨끗하다 bersih. Nggak luas ya, sempit tadi. Makanya salah nomor 2. Opsi kedua, 남자 방은 kamar laki-lakinya 1층이 아닙니다. 이 아닙니다. bukan 1층, lantai 1. Bukan di lantai 1. Makanya salah ya, tadi dibilang lantai 1 kan. Opsi keempat, 유괴실이 있는 층에는 di lantai yang ada 유괴실, ruang istirahatnya 방이 없습니다. Tidak ada kamar. Jadi pada lantai yang di situ ada ruang istirahat tidak ada kamar. Ruang istirahat ada di lantai 1. Kamar laki-laki ada di lantai 1. Makanya salah, dibilang tidak ada kamar. Harusnya ada, yaitu kamarnya 남자. 알겠어요? mengerti? 네, 알겠습니다. Maka jawaban yang benar 1번입니다. Nah, kita lanjutkan nomor 15 sampai 16. Perintah soal nomor 15 sampai 16. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah 어휘 kosakata almazun yang tepat. 설명에 pada penjelasan dalam berikut. Nih, kita lihat penjelasannya. Nomor 15. Kuci gikan kenagi 전까지. Kaji itu sampai. Sampai itu boleh diartikan paling lambat. Paling lambat atau maksimal gijon sebelum kena selesai gigan masa kucik mencari kerja. Jadi kucik gigan itu masa pencarian kerja. Jadi kan misalnya ada pindah pabrik, itu Anda dikasih kesempatan masa mencari kerja selama 3 bulan. Saya ulang ya. Kucik gigan kena gijon kaji maksimal sebelum selesainya masa pencarian kerja. 새로운 사업주와 근로 계약을 한 후에, niun huwe setelah 근로 계약하다 membuat kontrak kerja wa dengan saobju pengusaha 새로운 yang baru 옮기고자 하는 사업장에 관할 지역 출입국 관리사무소에 신청해야 합니다. Harus mendaftar ya, dari belakang 신청해야 합니다. harus mendaftar. Ke 출입국 관리사무소, Ke kantor imigrasi jiok wilayah kualhan yang berhubungan. Wilayah yang berhubungan maksudnya wilayah hukum gitu ya. Wilayah yang berhubungan atau wilayah hukum saobjange dari tempat kerja. Non yang 고자하다 bermaksud 옮기다 pindah. Jadi gini cara bahasa Indonesianya, perhatikan. Maksimal sebelum selesainya masa pencarian kerja, setelah nanti kita membuat kontrak kerja dengan si pengusaha yang baru, kita harus mendaftar ke kantor imigrasi wilayah hukum setempat dari tempat kerja tersebut, yaitu tempat kerja yang bermaksud kita pindah ke situ. Oke, soyo. Jadi mendaftar kantor imigrasinya di tempat kerja yang mau kita pindah, tempat kerja baru yang kita tekan kontrak dengan si pengusahanya tadi. Berarti ini tentang apa? Opsi pertama, 재료 기간 연장, perpanjangan masa tinggal. Betul atau salah ya, Robun? salah. Salah. Opsi kedua, 근무처 변경 절차. 절차 itu prosedur. 변경, pindah, 근무처, tempat kerja. Maja ya, terlihat. Benar. Betul ya, tadi ada kata jelas ya, ada kata kita pindah, terus pindah tempat kerjanya begini-begini ya. Memang jawabannya nomor 2 ya, Robun. Prosedur pindah tempat kerja. Opsi ketiga, 교육 program 신청, pendaftaran program pelatihan. Salah. Opsi keempat, 입국 절차. 절차 prosedur. 입국 Prosedur.
Ibkuk Masuk negara. masuk negara. Jadi prosedur masuk ke negara. Misalnya prosedur masuk ke negara Korea misalnya. Jadi jawabannya tepat yaitu Ibon, Genmucho, Byongyong, Jolja. Prosedur pindah tempat kerja. Sekarang soal nomor 16. Oke, Betul. coba deh satu kali satu orang membacakan. Siapa yang mau rela membacakan dulu? Dari tadi. Tris. Saya Bu. Ya, siapa ini? Ya, yuk. Kristiano. Ya, Tristiana, si. 문제의 겉면을 갈아부드럽게 하거나 Mm-mm. 누글 문지러 닦는 Mm-mm. 대신은 전이나 조회의 재료를 만들어진 기구입니다. Oke. Artinya dari belakang, Gigu Ibnida adalah alat mandorojin yang terbuat dari cerio bahan jongi, kertas, ina atau con kain. Nih, senun yang digunakan muljilo dangnende untuk menggosok gitu ya. Takta itu kan menggosok, muljilite juga menggosok. Untuk menggosok nuk karat, kona atau kara buturopi hada memperhalus kadmion bagian luar mulce barang. Jadi apa itu ya Robun? Sapu. Nih sapo. Apa artinya sapo? Amplas. Amplas nih. Ya coba option pertama ada golle. Golle itu lapel gitu ya. Kain lap. Kemudian wapil. Wapil itu kuas. Terus sapo tadi amplas, kertas amplas. Kemudian yuji tisu. Jogdaben sambon imnida. Paham ya Robun? Nih, sekarang kita ke nomor 17 sampai 18. Langsung saja kita lihat ada gambar di situ. Option pertama, gempalci. Kira-kira artinya apa itu? Gem itu emas. Palci. gelang emas. Nih, gelang emas. Option kedua, gembanji. Cincin emas. Nih, option ketiga, gemokhori. Gemokhori kalung emas. Iya. Option keempat, gemkwikori. Gwi itu telinga, berarti gemkwikori anting. anting emas. 정답은 2번 입니다. gembanji, cincin emas. Nomor 18. Option pertama, 당구를 쥐고 있습니다. 고 있습니다 sedang. 당구를 찌다? Main biliar. Ya betul ya, bermain biliar. Jawabannya nomor 1 ya Robun. Kemudian option kedua, 일라스케이를 타고 있습니다. Sedang naik. Apa kira-kira itu serapan dari bahasa Inggris? 일라스케이. Seki. Ya, ilahnya apa ya Robun? 일라스키. 네, 맞아요. Kemudian yang nomor 3, tagu를 쥐고 있어요? sedang? Apa taku? Tenis meja. 네, tenis meja. 야구를 하고 있어요? Yang nomor 4, 야구. Mudah sekali. Baseball. 네, baseball. Baseball. Baseball, betul. Jadi jawabannya yaitu ilpon입니다. Tanggu, biliar. Nah, sekarang 19 sampai 20. Jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 19. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa 관계 있는 것? Hal yang berhubungan. 단어와 dengan kosakata dalam berikut. Jadi maksudnya option ini berhubungan dengan 5 kosakata yang ada di dalam kotak. Pertama, monjitori. Kemoceng. Nih, serepatki. Sorokan sampah. Sapu. Serok sampah. Picaru. Sapu. Gole tadi kain lap. Berarti ini Lap. tentang apa hubungannya? Alat bersih. Nih, alat bersih-bersih. Nih, sabon ya. Congso dogu, alat bersih-bersih. Kalau option pertama, gagu gigu. Peralatan mebel. Mebel. Option kedua, jori gigu. Alat masak.
Alat rakit. Cori itu sama dengan yuri, memasak. Kalau rakit tuh corip ya Robun, ini nggak ada biepnya. Cori gigu artinya alat masak. Nih, kalau merakit corip ada ya Robun. Cori sama dengan yuri. Jadi nanti yurisa itu sama dengan jorisa, koki artinya. Option ketiga, semyondogu, peralatan mandi nih. 정답은 4번입니다. 정소도구. Kemudian yang nomor 20, dalam 단어의 같은 말은 무엇입니까? Apa 같은 말, kata yang sama. 다음 단어의 dengan kosakata berikut, kata yang sama. Ada keda, apa keda? Artinya 여러분, keda melipat. Sinonimnya? Cepta. 네, 접다 3번입니다. Kalau opsi pertama 넣다, artinya apa ya 여러분? 발레를 넣다. 넣다? Arti harafiahnya kan membentangkan ya, tapi kalau untuk pale, untuk jemuran diartikan menjemur cucian gitu ya. 넣다. 다리다, Jika menyetrika. 걸다, menggantungkan. 정답은 3번. Oke 여러분, untuk il기nya selesai. il기 문제 끝났습니다. 그럼 지금 듣기 문제. 21번 문제입니다. 체류 기간을 연장하러 왔어요. mudah ya. 체류 기간을 연장하러 왔어요. Saya datang untuk memperpanjang masa tinggal. 연장하러 왔어요. Berarti nomor 21. Jawabannya 3번. 3번. 네, 연장하러 오다. Oke ya, sekarang yang nomor 22. 22번 문제입니다. 재계약을 하면 최대 1년 10개월까지 더 있을 수 있어요. 재계약을 하면 jika membuat kontrak kembali 최대 maksimal 1년 10개월까지 sampai 1 tahun 10 bulan 더 있을 수 있어요. Jika memperpanjang kontrak bisa ada lagi sampai 1 tahun 10 bulan. 최대 maksimal. Jadi jatuh di option 1번 pertama. Nih, ini mudah ya, hanya tes pendengaran aja kalau ini. Nah, sekarang kita lanjut. 23번 문제입니다. 여기 10,000원짜리 2장하고 1,000원짜리 1장이요. 여기 10,000원짜리 2장하고 1,000원짜리 1장이요. 여기 ini 10,000원짜리 10 ribuan 2장 2 lembar hago dan 네 1,000원짜리 1000ribuan won 한 장 1 lembar. Jadinya yang mana ya 여러분 jawabannya? 2번입니다. Oke, nomor 2 ya. 2 lembar 10 ribuan dan 1 lembar 1000-an. Nomor 2 jawabannya. Sekarang nomor 24. 24번 문제입니다. 친구와 채팅하고 있습니다. Mudah sekali. 친구와 채팅하고 있습니다. Sedang chatting dengan teman. Berarti yang mana? 4번. Oke, pintar sekali ya Robun. Nomor berikutnya yaitu nomor 25 sampai 29. 다음은 보기입니다. 그림을 보고 알맞은 대답을 고르는 문제입니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번, 책을 읽고 있습니다. 2번, 밥을 먹고 있습니다. 3번, 물을 마시고 있습니다. 4번, 전화를 걸고 있습니다. 정답은 1번입니다. Oke, nomor 25. 이것으로 무엇을 합니까? Dengan ini melakukan apa? Ada gunting ya. Berarti kalau gunting itu untuk memotong.
25번 문제입니다. 이것으로 무엇을 합니까? 1번 불을 끕니다. 1번 불을 끕니다. mematikan api. 2번 복사를 합니다. 2번 복사를 합니다. memfotokopi. 3번 샤워를 합니다. mandi shower ya. 4번 종이를 자릅니다. 4번 종이를 자릅니다. 자르다 tas, memotong. nih 종이 kertas. potong, 정답은 4번입니다. memotong kertas. Gampang ya, gampang sekali. Sekarang kita ke nomor 26. Pertanyaan nomor 26. 이 남자는 무엇을 하고 있습니까? Laki-laki ini sedang melakukan apa? 26번 문제입니다. 이 남자는 무엇을 하고 있습니까? Laki-laki ini sedang melakukan apa? Sedang ngapain ya, Robun? Transit ya. transit, Oke. 1번 환승을 합니다. 1번 완성을 합니다. 완성하다. Transit. Ya, ini jawabannya ya. ya, Nomor 1 udah ketemu. Kita lihat option kedua. 2번 버스를 기다립니다. 버스를 기다립니다. menunggu belum, bus. 3번 교통카드를 충전합니다. 3번 교통카드를 충전합니다. 충전합니다. mengisi ulang. isi ulang, 네, 교통카드 kartu transportasi. untuk transportasi, 4번 지하철 교통카드를 삽니다. 4번 지하철 교통카드를 삽니다. membeli kartu transportasi kereta bawah tanah. 정답은 1번입니다. 완성을 합니다. Kita lanjutkan nomor 27. 27번 문제입니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? Nomor 27, pertanyaannya, 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sedang melakukan apa? Sedang ngapain tuh? Orang ini sedang mengetuk pintu ya. 1번 약속을 하고 있습니다. Option pertama, 약속을 하고 있습니다. sedang 약속하다. membuat janji. 2번 노크를 하고 있습니다. 2번, 노크를 하고 있습니다. sedang 노크를 하다. mengetuk pintu. Jawabannya nomor 2 ya, Robun. 3번 선물을 주고 있습니다. 3번, 선물을 주고 있습니다. sedang memberi 선물 hadiah. 4번 면접을 보고 있습니다. 4번, 면접을 보고 있습니다. sedang 면접 보다. Apa ya, Robun? 면접을 보다? interview, 네, interview. 맞아요. Nah, ini jawabannya adalah 2번, 노크를 하고 있습니다. sedang ketuk pintu, 노크를 하다. Nomor 28, perhatikan. 28번 문제입니다. 의자가 어디에 있어요? 의자가 어디에 있어요? kursinya ada di mana? Yang ditanyakan 의자nya ya, 여러분. kursi. 1번 책상 밑에 있어요. 책상 밑에 있어요. Ada 밑에, di bawah 책상, meja. Jelas salah ya? 2번 탁자 위에 있어요. takja 위에 있어요. 위에 있어요. Ada di atas takja. takja juga artinya meja. Jadi takja 위에 있어요. Ada di atas meja. Salah ya, yang ada di atas meja bukan 의자 tapi bola. Bola itu gong. Nih, bola itu gong ya, sama dengan angka 0. Bulat gong. 3번 책상 왼쪽에 있어요. 책상 왼쪽에 있어요. 왼쪽 itu kiri. 책상 왼쪽에 있어요. Ada di sebelah kiri meja. Betul atau salah? Salah. Ya, kita melihatnya dari arah kita membaca ya. Maka nanti jawabannya 4번. 4번 탁자 오른쪽에 있어요. Ya, ini jawabannya. takja 오른쪽에 있어요. Ada di sebelah kanan meja. 다음은
보기입니다. 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르는 문제입니다. 이것은 소입니다. 정답은 3번입니다. Nah, nomor 29 sampai 30 itu nanti kita suruh melihat gambar yang berhubungan dengan hal yang kita dengarkan gambarnya. Sekarang nomor 29. 29번 문제입니다. 저는 건설 현장에서 집을 짓고 있는데 saya 건설 현장에서 집을 짓고 있는데 sedang membangun 집 rumah 건설 현장에서 di tempat konstruksi. 어제는 사고가 있었습니다. 어제는 kemarin sago가 있었습니다. ada kecelakaan. 벽돌을 옮기던 외국인 근로자가 네, 벽돌을 옮기던 외국인 근로자가 pekerja 외국인 orang asing 옮기던 yang memindahkan 벽돌 batu bata 넘어지면서 벽돌이 아래로 떨어졌습니다. 넘어지면서 sambil dia terjatuh. Jadi dia itu terjatuh sambil 벽돌이 batu batanya 아래로 떨어졌습니다. Batu batanya telah terjatuh ke bawah. Jadi si pekerjanya jatuh dan batu batanya juga jatuh. Yang mana 여러분? 3번입니다. nih. Kebetulan ada batu bata banyak ya di situ. Yang nomor 2, 3, 4 ada batu bata. Cuman yang sesuai dengan konteks di sini batu batanya jatuh ke bawah. 벽돌이 tadi 아래로 떨어졌습니다. adalah nomor 3. Oke, mudah sekali. Jawabannya 3번. Berikutnya kita ke nomor 30. 30번 문제입니다. 저는 쇠를 자르는 일을 합니다. 저는 쇠를 자르는 일을 합니다. Saya bekerja memotong besi. 쇠를 자를 때는 Ketika memotong besi, 불꽃이 튀기 때문에 karena muncul percikan api, 보안면을 쓰고 일합니다. bekerja dengan memakai boanmyeon, topeng wajah. 그리고 안전장갑도 낍니다. 그리고 lalu 안전장갑도 깁니다. Memakai juga sarung tangan pengaman. Yang mana 여러분 alatnya? Sarung tangan pengaman dan nih 맞아요 2번. Sarung tangan pengaman, topeng wajah, dan di situ ada kelihatan bunga apinya memercik ya. Oke. Kalau yang salah untuk nomor 1 malah ada boangyong. Nomor 3 juga ada boangyong. Nomor 4 itu malah dia motong kayu. Oke, 정답은 2번입니다. Mudah sekali. Kita lanjut ke nomor 31. 다음은 보기입니다. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르는 문제입니다. 오늘이 무슨 요일이에요? 정답은 3번입니다. Nah, untuk nomor 31 sampai 35 itu nanti 질문을 듣고 dengarkan pertanyaan lalu 알맞은 대답을 고르는 문제입니다. Kalimat yang dipilih itu yang jawabannya yang tepat, seperti itu. Jadi nanti pertanyaannya bagaimana, terus jawaban yang pas dengan pertanyaannya itu apa. Caranya seperti itu. Nomor 31. 31번 문제입니다. 몇 시까지 올 수 있어요? 몇 시까지 올 수 있어요? 올 수 있어요. Bisa datang 몇 시까지. Paling lambat jam berapa? Maksudnya gitu. Sampai jam berapa itu? Paling lambat jam berapa kamu bisa datang? Opsi pertama, 10시까지 갔어요. Telah pergi. Sampai jam 10. Salah ya? Karena yang ditanya bisa. Kamu bisa datang maksimal jam berapa? Opsi kedua, 8시까지 갈 수 있어요. 갈 수 있어요. Bisa pergi 8시까지. 8시까지. Maksimal jam 8. Maksimal jam 8. Jadi saya bisa pergi ke situ maksimal jam 8. Ini ya jawabannya ya, Robun. Kalau opsi ketiga coba 사무실에 갈 수 없어요. Melihat jamnya juga pengaruh. Kalau nomor 3 kan 사무실에 갈 수 없어요, tidak bisa pergi ke kantor. Itu kan tidak menjawab 몇 시까지nya juga nggak terjawab juga.
maksimal jam berapa juga nggak kejawab. Opsi keempat, ahupsi까지 도착해야 해요. Harus tiba. Maksimal jam 9. Ini harus juga salah. Nih. Jadi ke tata bahasanya pengaruh, begitu juga dengan kata tanyanya ya. Tadi kan yoshikaji. Kamu maksimal jam berapa? Ulsu isayo bisa datang. Maksudnya bisa datang ke sini gitu. Oh, saya bisa pergi ke situ paling lambat jam 8. Dalam bahasa Indonesianya seperti itu ya, Bu. 알겠어요. 알겠습니다. Nih. Sekarang kita ke nomor 32. 32번 문제입니다. 두한 씨, 이건 위험 장소 경고 표시예요. 마음대로 들어가면 안 돼요. Tuan si, saudara tuan, ikon ini wiham jangso gyonggo pyoshieyo. Pyoshi, tanda atau rambu gyonggo, peringatan wiham jangso, tempat bahaya. Maamdero 들어가면 안 돼요. 면 안 돼요, tidak boleh. 들어가다, masuk. Maamdero, sembarangan. Jadi kata kuncinya yang di situ, tidak boleh masuk sembarangan. Option pertama, 네, 감전에 주의할게요. 주의할게요 akan berhati-hati. Pada 감전, kesetrum. Option kedua, 그래요, benar. 사용하지 않을게요. 지 않을게요, tidak akan. 사용하다, menggunakan. Option ketiga, 알았어요, saya mengerti. 곧, segera. 안전모를 쓸게요. 쓸게요 akan memakai 안전모, helm pengaman. Option keempat, 죄송해요, maaf. 들어가지 않을게요. 지 않을게요, tidak akan. 들어가다, masuk. Yang mana ya, Rebun? Jawaban yang tepat? sabon. Sabon nih. Oh maaf, saya tidak akan masuk. Oke, 잘했어요. Tidak boleh masuk sembarangan. Oh ya, maaf, saya tidak akan masuk. Sabon. Oke, sekarang kita ke nomor 33. 33번 문제입니다. 구급 상자가 어디에 있어요? Gugup sangja, kotak P3K, 어디에 있어요? Ada di mana? Opsi pertama, sangja 어서 옮기세요. 어서 itu cepat atau segera. 옮기세요, pindahlah. sangja, kotak. Salah ya. Opsi kedua, 사무실에 계실 거예요. 계시다, ada. 계실 거예요, sepertinya ada. 사무실에, di ruang kantor. 계시다 itu ada tapi bentuk hormat. Jadi tidak mungkin untuk menanyakan sebuah kotak P3K. Makanya salahnya di situ. Karena 계시다 itu bentuk hormat dari ada, kemungkinan di sini adalah untuk membicarakan atasan atau bosnya. Opsi ketiga, 상자가 너무 무거웠어요. Kotaknya 너무 sangat 무거웠어요, berat. Tidak menjawab ada di mana. Maka jawabannya nomor 4. 사무실 선반 위에 있어요. 있어요 ada, 위에 di atas, 선반 rak. 선반 itu rak. Nah, selain mesin bubus, 선반 juga punya arti rak. Jadi ada di atas rak samusil, di ruang kantor. Iya, memang 선반 artinya juga bisa mesin bubut ya, Bun, tapi di sini artinya rak. Nggak salah, cuma pas situasinya nggak tepat. 알겠어요. Sekarang nomor 34. 34번 문제입니다. 사업장 변경은 몇 번까지 할 수 있어요? 사업장 변경은 pindah tempat kerja 몇 번까지 할 수 있어요. 할 수 있어요. Bisa dilakukan 몇 번까지, sampai berapa kali. Nih, sampai berapa kali, maksimal berapa kali kita bisa pindah tempat kerja. Yang mana jawabannya ya, Robun? Kelihatan. 네, 3 kali. 네, 2번. 3번까지 할 수 있어요. Bisa dilakukan sampai 3 kali. Nih, sepertinya untuk opsi yang lain nggak ada pertanyaan ya. Langsung kita pindah ke nomor 35. 35번 문제입니다. 휴게실 커피 자판기가 고장났는데 누구에게 얘기해야 해요? 휴게실 커피 자판기가
mesin otomatis tuh ya. Jadi mesin otomatis kopi, mesin penjualan ya, tapi biasanya nggak harus untuk menjual. Kalau untuk di ruang istirahat ya gratis saja. Jadi intinya mesin kopi di ruang istirahat gojang nanende telah rusak nuguege yeki heaheo. Jadi kata kuncinya di situ, nuguege yeki heaheo. Harus berbicara kepada siapa. Jadi harus ada orang di option. Nomor berapa? Ne ilpon panjangnim ege iagi haseo. Berbicaralah atau laporlah, intinya gitu ya, kepada Pak Mandor. Ini mudah sekali. Kalau option kedua, kageso saso masasoyo, membeli di toko lalu telah meminumnya. Kage itu toko. Option ketiga, gisuk saya isel goyo. Isel goyo sepertinya ada. Gisuk saya di asrama. Tadi kan suruh iagihada ya. Ya, jadi iagihada sama iagihada itu sama ya, walaupun berbicara, bercerita gitu. Maka nomor 3 salah. Nomor 4, nega kopil sajul geo. Real geo itu akan. Nesa juga membelikan. Jadi sajul geo akan membelikan kopi. Nega kopil sajul geo. Saya akan membelikan kopi, gitu ya. Oke, saya 여러분 bisa dimengerti? Nah, sekarang kita ke nomor 36 sampai 40. Itu nanti berupa soal cerita. 다음은 보기입니다. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르는 문제입니다. 다음은 보기입니다. 실례지만 중국 사람이세요? 아니요. 저는 일본에서 왔어요. 그래요. 저는 필리핀 사람이에요. 정답은 1번입니다. 36번 문제입니다. Nah, nomor 36 pertanyaannya, 여자는 si perempuan W mengapa bolgem을 내야 합니까? 내야 합니까 harus membayar, bolgem denda. 지금 어디 가요? 지금 어디 가요? 체류 기간을 연장하러 가요. 체류 기간을 연장하러 가요. pergi untuk memperpanjang masa tinggal. 체류 기간이 얼마나 남았어요? 체류 기간 masa tinggalnya 얼마나 남았어요? tersisa 얼마나 berapa lama? 벌써 기간이 3일 지났어요. 벌써 기간이 3일 지났어요. 지났어요 telah lewat. Sambil 3 hari. 벌써 itu juga artinya sudah ya. Jadi masanya telah lewat 3 hari. Jadi dia udah terlambat 3 hari itu. 기간이 지나도 연장할 수 있어요? 기간이 지나도 itu meskipun lewat 기간 masanya 연장할 수 있어요? bisa memperpanjang? 네. 하지만 벌금을 내야 해요. 네, ya, hajiman, tetapi bolgem을 내야 해요. Harus membayar denda. Jadi si perempuan kenapa harus bayar denda ya, Robun? Karena telah lewat masanya, masa perpanjangan masa tinggalnya kan? Berarti yang mana jawabannya ya, Robun? 3번, 맞아요. 체류 기간 연장 신청 기간이 지나서 karena lewat 기간 masa 신청 pendaftaran 연장 perpanjangan 체류 기간 masa tinggal. Yang lainnya sudah salah ya. Di situ malah nomor 2 dan 4 ada byongyong, ada pindah. Yang nomor 1 wegukin tengnok gigan, masa registrasi orang asing. Bukan. Yang ada masa tinggalnya hanya di nomor 3. Mudah sekali. Sekarang kita ke nomor berikutnya, yaitu nomor 37. Pertanyaan nomor 37. 남자는 내일 몇 시에 상담을 받으러 갑니까? Si laki-laki besok akan pergi untuk mendapatkan konsultasi jam berapa? Itu ya pertanyaannya. 37번 문제입니다. 내일 오후에 상담을 받고 싶은데
괜찮을까요? Neil ohué besok siang sang damel batku shipende. Saya ingin mendapatkan konsultasi. 괜찮을까요? Apakah bisa, intinya gitu. Akankah tidak masalah? 오후 몇 시에 센터에 오시겠어요? 오후 몇 시에 센터에 오시겠어요? 오시겠어요? Akan datang sentoe ke center pada jam berapa siang harinya? 5시에 갈 수 있을 것 같아요. 5시에 갈 수 있을 것 같아요. Sepertinya saya bisa pergi pada jam 5. 5시에는 벌써 예약이 되어 있는데 5시에는, si petugasnya bilang gitu, jam 5 벌써 예약이 되어 있는데, sudah ada 예약, bookingan. Jadi intinya gitu, jam 5 itu udah ada bookingan, udah ada pesanan. 30분 일찍 오실 수 있으세요? 30분 일찍 오실 수 있으세요? 오실 수 있으세요? Apakah bisa datang 30분 일찍, 30 menit 일찍, lebih awal? 네, 30분 일찍 가겠습니다. 네, 30분 일찍 가겠습니다. Ya, saya akan pergi 30 menit lebih awal. Berarti dia mau pergi untuk konsultasinya jam berapa ya, Robun? 4시 30분. 네, 4시 30분. 네. 네, jadi 30 menit lebih awal sebelum jam 5 berarti jam 4.30. Jawabannya Ibon. 4시 30분에 떠나겠어요. Gesoyo akan. Tonate itu artinya berangkat. Akan berangkat pada jam 4.30 menit. Gitu ya. Sepertinya mudah kok. 네. 30분 일찍. Nah, sekarang kita ke nomor 38. Pertanyaan nomor 38. 기숙사의 규칙 아닌 것은, yang bukan peraturan asrama. 규칙 itu peraturan. 무엇입니까? Apa? Yang bukan peraturan asrama apa? 38번 문제입니다. 안녕하세요. Halo, 기숙사 안내 방송입니다. 기숙사 안내 방송입니다. 방송 itu siaran. Nih, siaran aneh informasi 기숙사 asrama. 기숙사 규칙을 말씀드리겠습니다. 기숙사 규칙을 말씀드리겠습니다. Akan memberitahukan peraturan asrama. 기숙사에서는 담배를 피우거나 술을 마실 수 없습니다. 기숙사에서는 di asrama 담배를 피우거나 술을 마실 수 없습니다. Tidak bisa minum sul ataupun merokok. Nih, berarti yang nomor 1, opsi pertama 담배를 피울 수 없습니다. Peraturan asrama benar. 또 외부인이 잠을 잘 수 없고 12시 전에는 입실해야 합니다. To dan webuin, orang luar, jamel 잘 수 없고, tidak bisa tidur. Jamel jada itu tidur, maksudnya menginap di situ konteksnya ya. Orang luar nggak boleh menginap, nggak boleh tidur di asrama. Go dan 12시 전에, sebelum jam 12, 입실해야 합니다. Harus masuk kamar. 입실하다 itu masuk kamar. Berarti opsi kedua juga betul. 12시 전에, sebelum jam 12, 들어와야 합니다. Harus masuk. Yang salah itu nomor 3, sudah ketahuan. 외부인, orang luar, 묵을 수 있습니다. 수 있습니다 itu bisa, mukta itu artinya menginap. Menginap. Jadi udah ketahuan jawabannya nomor 3. 우리 기숙사에서는 요리를 만들어 먹을 수 없습니다. 우리 기숙사에서는, di asrama kami, 요리를 만들어 먹을 수 없습니다. Tidak bisa makan dengan membuat masakan. Maksudnya tidak boleh masak. Itu jatuh di opsi keempat. 요리를 만들어 먹을 수 없습니다. Tidak bisa makan dengan membuat masakan atau memasak. Nah, jadi jawaban yang salah atau yang bukan peraturan yaitu 3번. 외부인이 묵을 수 있습니다. Orang luar bisa menginap. Karena tadi dikatakan di listening, 외부인이 잠을 잘 수 없고, tidak boleh tidur. Gitu ya 여러분? 네. Nih, kita ke nomor 39. Pertanyaan nomor 39. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isi yang Anda dengar. Kita cari yang sama ya, 여러분. 39번 문제입니다. 몇 시에 퇴근했어요?
몇 시에 퇴근했어요? Anda telah pulang kerja jam berapa? 8시에 퇴근했어요. Telah pulang kerja jam 8. 늦었네요. 늦었네요. 와, telat. 회사에 잔업이 있었어요? 네, 회사에 di perusahaan 잔업이 있었어요? Ada 잔업, lembur? 잔업, lembur ya? 아니요. 정리정돈을 하고 청소를 하느라고 조금 늦었어요. 아니요, tidak. 정리정돈을 하고 청소를 하느라고 조금 늦었어요. Dari belakang, 조금 늦었어요. Sedikit terlambat. Neragu, dikarenakan 청소를 하다, bersih-bersih, dan 정리정돈 하다, rapi-rapi ya, merapikan. Kita cari yang sama. Option pertama, 여자는 perempuan 퇴근 전에, sebelum pulang kerja, 정리정돈을 합니다. Merapikan ya, melakukan rapi-rapi. Betul. Kalau nomor 2, 여자는 매일, si perempuan tiap hari, 매일 8시에 퇴근합니다. Pulang kerja jam 8. Salah ya di mailnya. Kenapa salah? Karena si laki-lakinya berkata kok terlambat. Berarti kan biasanya nggak jam 8 gitu ya. Gitu caranya nih. Option ketiga, 여자는 si perempuan 오늘도 hari ini juga 잔업이 있었습니다. Telah ada lembur. Tidak ya, tadi dibilang lembur, 아니요, tidak, tapi bersih-bersih tadi. Option keempat, 여자는 청소하는 일을 합니다. Intinya gini mengartikannya, pekerjaan si perempuan itu bersih-bersih. Jadi 여자는 si perempuan 합니다, melakukan pekerjaan 청소하다, bersih-bersih. 알겠어요? 네. Maka 정답은 1번입니다. Oke, majimak 문제 soal terakhir nomor 40. 남자는 laki-laki 왜 mengapa 지금 sekarang 체류 기간 연장할 수 없습니까? Tidak bisa memperpanjang masa tinggal. Kenapa nggak bisa memperpanjang masa tinggal si laki-laki? 40번 문제입니다. 체류 기간 연장을 하러 왔어요. Si laki-laki berkata, 체류 기간 연장을 하러 왔어요. Saya datang untuk memperpanjang masa tinggal. 여권하고 외국인 등록증을 먼저 주세요. 여권하고 외국인 등록증 먼저 주세요. 주세요, berilah 먼저 terlebih dahulu 여권, paspor, dan 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing, ID card. 여권도 있어야 해요. 여권도 있어야 해요? paspor juga harus ada? 외국인 등록증만 가지고 왔는데요. 외국인 등록증만 가지고 왔는데요. 가지고 왔는데요. Telah datang dengan membawa 외국인 등록증만, kartu registrasi orang asing saja. 체류 기간 연장을 할 때는 체류 기간 연장을 할 때는 ketika memperpanjang masa tinggal 여권, 외국인 등록증, 표준 근로계약서, 고용허가서 4본, 신용보증서 이렇게 5가지가 모두 필요해요. ya ada dasar gaji 5 macam modu semuanya 필요해요 dibutuhkan. Apa saja 여권, paspor, 외국인 등록증, ID card, 표준 근로계약서. Apa artinya? Surat kontrak kerja standar alias SLC, 고용허가서, sabun. Sabun tuh kopian 고용허가서, kartu izin kerja, kemudian 신원보증서, kartu jaminan identitas, dan 이렇게 itu seperti ini tadi ya. Ada 5 macam itu tadi. 여권을 가지고 내일 다시 오세요. 여권을 가지고 내일 다시 오세요. Jadi 내일 다시 오세요. besok datanglah lagi. 가지고 dengan membawa 여권, paspor. 알겠습니다. Al겠습니다. Jadi si laki-laki ini tadi nggak bisa memperpanjang masa tinggal dikarenakan tidak membawa paspor. Jawabannya nomor 4번. 여권이 없어서, karena tidak ada paspor. Kalau option pertama 늦게 와서, karena datangnya terlambat. Nih, option kedua 예약을 하지 않고 와서. 와서 karena datang, ji anko dengan tidak, 예약하다
memesan atau tidak Memesan. booking. Jadi nggak booking. Option ketiga, bolgem moja raso. Bolgem itu artinya denda, moja rate itu kurang, dikarenakan dendanya kurang. Jawabannya sabon. Oke ya Robun, sampai di sini pembahasan Triwa 35 selesai. 감사합니다. Nih, sampai bertemu lagi.